अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुबशर मुगल इंस्पिरेशन स्पीकर। और आज के इस सेशन का जो वन लाइनर है, ये जो टॉपिक है वो हमारा है फाइट फॉर द एक्सीलेंस। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और उसमें कभी कभी कामयाब हो जाते हैं, कभी कभी सक्सेसफुल नहीं होते या सक्सेसफुल होते भी हैं तो कोई बहुत बड़ी सक्सेसफुल हम अचीव नहीं कर पाते। छोटी छोटी चीज़ें हम अचीव करते हैं और उनमें भी हम खुश नहीं होते, हैप्पी नहीं होते। और हम देखते हैं कि हमारे एक ही फील्ड में, जिस फील्ड में हम काम कर रहे होते हैं उसमें और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा चार्जेस लोग देते हैं। उनको अगर हम दिन का अगर एक ही फील्ड में 1000 रुपये कमा रहे हैं तो कोई होगा जो एक ही दिन में लाख कमा रहे हैं हमारे फील्ड के अंदर ही, या कुछ ऐसे भी होंगे जो कुछ चंद 100 तक या चंद सैकड़ों तक वो पैसे जो है वो कमाते होंगे। तो आखिर कुछ ना कुछ तो वजह है, कोई ना कोई रीज़न तो है जिस वजह से हम बहुत पीछे रह गए और कोई ना कोई ऐसा इशू है कि हम कामयाब नहीं हो सकते, वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते जो कि एक्चुअली हमें करनी है और जिसके लिए हमें स्पेशली आगे बढ़ के कहीं जाना है। तो हमें इसके लिए आज का ये जो सेशन है, इसका मैंने नाम ही इसीलिए रखा है कि फाइट फॉर द एक्सीलेंस। हमें हमेशा काबिल बनना है, हमें एक्सीलेंस की तरफ भागना है, हमें खुद को इतना ज़्यादा काबिल बनाना है कि लोग हमें हमारे घर से लेके जाएं, लोग आएँ, हमें रिस्पेक्ट दें। हम देखते हैं कि हमारे पास समटाइम पैसे होते हैं, रुपए भी होते हैं, सारा कुछ होता है, लोग हमें इज्जत नहीं दे रहे होते हैं। इसी के मुकाबले में हम देखते हैं कोई गरीब होता है, उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन उसके पास लोग आते हैं, बड़े बड़े दूर से चल के आते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो आखिर कुछ ना कुछ तो उसमें वजह है, कुछ ना कुछ हम में कमी है जिसकी वजह से हम बहुत पीछे रह गए। तो ये सेशन क्रिएट करने का एक्चुअली मकसद क्या है? फाइट फॉर द एक्सीलेंस। हमें एक्सीलेंस की तरफ भागना है, हमें काबिल होने की तरफ भागना है। हमें इस तरफ नहीं भागना कि चूंकि हम स्टूडेंट हैं हमें नंबर लेने हैं, और नंबर लेने के लिए हम क्या करते हैं, टू द पॉइंट ये टेस्ट पेपर ले लेते हैं। टीचर्स भी जो आते हैं वो हमें कहते हैं कि ये फलां 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 चैप्टर कर लो, ये चैप्टर कर लो, वो चैप्टर कर लो और यूं आप कामयाब हो जाओगे, आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। नंबर तो अच्छे आ जाएंगे, तो क्या हमने काबिलियत भी हमें आई या नहीं आई? हम तो काबिलियत की तरफ भागे ही नहीं। हमने तो अगर एक बुक पढ़ी है तो उसके अगर 10 चैप्टर है तो 5 तो छोड़ दिए, इस वजह से छोड़े कि 5 में से आना ही नहीं है। हम एक्सीलेंस की तरफ नहीं भाग रहे, हम टू द पॉइंट भाग रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे नंबर अच्छे आ जाएं। याद रखें, नंबरों में कुछ भी नहीं रखा है, नंबरों में कुछ भी नहीं रखा है। नंबर आ जाएंगे हमारे, हम काबिल नहीं बनेंगे और नंबरों के बाद हमारे पास डिग्री भी होगी और कोई हमें पूछेगा ही नहीं। हमें एक्सीलेंस की तरफ भागना है। अगर हम काबिल होंगे, हमें काबिलियत होगी तो लोग हमारी मिन्नतें करेंगे। हमें किसी की मिन्नत नहीं करनी पड़ेगी कि हमें जॉब चाहिए, तो लोग हमारे पास आएंगे, चल के आएंगे और हमें वो कहेंगे कि हमारे पास काम करें, हमारे पास काम करें, और यूं हमें जॉब मिलेगी। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, हमें जॉब क्यों नहीं मिलती? हम काबिल बनने के लिए पढ़ते ही नहीं हैं, हम काबिल बनने के लिए किसी से कुछ सीखते ही नहीं हैं, हम काबिल बनने के लिए कुछ नसीहतें अगर कोई हमें करता है तो उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर कोई हमें कुछ कहता है तो हम कहते हैं कि ये तो बकवास कर रहा है, मैं बहुत बड़ा हूँ, या अनापसंदी है हमें। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे माइंड में आ रही होती हैं और हम उसी को लेके आगे जा रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें काबिल बनना है। याद रखिए, अगर हम एक्सीलेंस की तरफ भागते हैं, अगर हम काबिल बनने के लिए मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो अल्लाह हमें कामयाब करता है। और काबिल बनने के लिए हमें खुद से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या करना है कि हम कौन हैं? अगर हम खुद को नहीं जान सकते, अगर हम खुद को पहचानते नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमें सबसे पहले फोकस करना है कि हम हैं कौन, खुद को जानना है। जब खुद को जान जाएंगे तो सारी की सारी दुनिया को हम इजीली जान सकेंगे। अगर हम खुद को ही नहीं जानते, कौन सा ऐसा काम है जिसको मैं स्टार्ट कर दूं तो मैं काबिल बन जाऊंगा, कौन सा ऐसा काम है जिसमें मैं टॉप पे जा सकता हूं, जिसमें कभी मैं थकूंगा नहीं, तो वो मुझे दरियाफ्त करना है। कौन सा ऐसा काम है जिसके लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर मुझे भेजा है, और कौन सा ऐसा काम है जो कुदरत मुझसे लेना चाहती है इस दुनिया के अंदर, कौन सा ऐसा काम है जो मैं यहाँ पे कर जाऊं तो दुनिया जो है जिंदगी भर हमें याद रखेगी, हमेशा हमारा नाम यहाँ पे जिंदा रहेगा। बहुत सारे ऐसे आप बड़े बड़े लोग देखते हैं जिनका अभी तक नाम जिंदा है। उसकी वजह यह है कि वो काबिल बंदे थे, उन्होंने काबिलियत हासिल की, उन्होंने एक्सीलेंस हासिल की, वो एक्सीलेंस की तरफ भागे, एक्सीलेंस उन्होंने अचीव की, उन्होंने काबिलियत अचीव की, वो काबिल बने। और जब वो काबिल बने तो उन्होंने वो चीज अचीव की जो दुनिया भर के लोगों में नहीं थी। हमें लोगों से कुछ अलग करना है। तो जब हमें काबिलियत होगी तो लोग हमारी मिन्नतें करेंगे, कंपनीज हमारी मिन्नतें करेंगी, कंपनी वाले हमें घर से लेके जाएंगे। इस पूरी दुनिया का आप मुताला कर लें, पूरी दुनिया में देख लें, काबिल लोगों की बहुत वैल्यू है। अगर हम निकम्मे हैं, न खट्टू हैं, हम जुगाड़ लगा के डिग्री ले लेते हैं, हम जुगाड़ लगा के कोई जॉब कर रहे होते हैं और वहां पे अगर अपना टाइम पास कर रहे हैं तो लाइफ भी हमारे साथ टाइम ही पास करेगी। हमें टाइम पास नहीं करना है। अगर आपकी लाइफ में कोई आपने काम स्टार्ट कर दिया है तो उस
اس میں آپ نے اتنا ایکسیلنٹ، اتنا آگے جانا ہے کہ آپ دنیا کو حیران کر دیں، اور یوں دنیا آپ کی قابلیت کی تعریف کرے، یہ دنیا آپ کو پے کرنے پہ مجبور ہو جائے، یہ دنیا آپ کو گھر سے لے کے جائے، یہ دنیا آپ کی محنت کرے۔ اور جب آپ ایکسیلنس، قابلیت کی طرف بھاگیں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، یہ روپیہ، پیسہ، دولت، یہ ساری کی ساری آپ کے قدموں میں گرے گی۔ لیکن ہم اگر ایکسیلنس کی طرف نہیں بھاگیں گے تو ہماری لائف اسی طرح کٹن گزرے گی، ہمیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں، چونکہ ہم ٹائم پاس کر رہے ہوں گے، پھر پیسے بھی آئیں گے تو تھوڑے سے آئیں گے، ہم قابل نہیں بنیں گے، ہمارا نام نہیں ہوگا، ہماری کوئی عزت نہیں کرے گا، دنیا ہمیں جانے گی نہیں۔ ایک دفعہ ایک استاد محترم تھے، تو اس کے بچے جو ہیں صبح صبح اس کی کلاس میں پہنچے، تو وہ بچوں سے کہتا ہے کہ آج ہم کلاس روم میں نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم باہر جو ہیں کھلے میں جا کے پڑھیں گے۔ تو وہ چلے گئے، ان کو کھیتوں میں لے کے گئے، کھیتوں میں جا کے اسٹوڈنٹس کو جا کے وہاں کھیتوں میں بٹھا دیا اور خود بھی صاحب بیٹھ گئے، اور ان کو سے یہ کہا کہ آپ نے آبزرو کرنا ہے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کسان ہے، وہ ایک جگہ گڑھا کھودتا ہے، گڑھا کھودنے کے تھوڑی دیر وہ گڑھا کھودتا ہے اور اس کے بعد اس گڑھے کو چھوڑ کے وہ دوسرے گڑھا کھودنا شروع کر دیتا ہے، دوسرا گڑھا کچھ دیر کھودتا ہے، پھر تیسرے پہ چلا جاتا ہے، پھر اسی طرح چوتھا، پانچواں، اور آخرکار 8 وہ گڑھے کھودتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے، اور یوں یہ بچوں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ واپس آ جاؤ۔ جب وہ کلاس روم میں پہنچتے ہیں تو بچوں سے کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا سیکھا؟ بچے کہتے ہیں بس ہم نے تو یہ دیکھا کہ ایک بندہ تھا، وہ ایک گڑھا کھودا، اس نے پھر دوسرا کھودا، پھر تیسرا کھودا، اور سو آن 8 گڑھے اس نے کھودے، اور اس کے بعد وہ تھک ہار کے بیٹھ گیا۔ تو استاد محترم کہتے ہیں کہ بیٹا اس میں بہت بڑا لیسن ہے، اگر کسان ایک ہی گڑھے کے اوپر محنت کرتا تو وہ کنواں کھود لیتا اور یوں اسے پانی مل جاتا۔ اس نے ساری کی ساری ایفرٹس جو ہیں ضائع کر دی، چونکہ اس نے ایک جگہ پہ فوکس نہیں کیا، اس نے 8 گڑھے کھودنے کی کوشش کی، چونکہ اسے خود پہ ٹرسٹ نہیں تھا، چونکہ اسے اللہ پہ ٹرسٹ نہیں تھا۔ جب آپ ٹرسٹ کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے تو آپ کے کام میں برکت نہیں آئے گی، آپ کی ایفرٹس سکیٹرڈ ہو جائیں گی، پھیل جائیں گی۔ ہمارا ایشو یہ ہے، ہم اس وجہ سے قابل نہیں بن رہے ہیں چونکہ ہماری خواہشات پھیلی ہوئی ہیں، ہم جو ہے محنت کر رہے ہیں، ہارڈ ورک بھی کرتے ہیں، لیکن گدھے اور خچروں کی طرح کر رہے ہیں۔ ہماری جو ایفرٹس ہیں وہ ایک جگہ پہ ہیں ہی نہیں، ہم ایک جگہ پہ فوکس ہی نہیں کرتے، ہم مختلف جگہ پہ جو ہے اپنا ایک ہی ٹائم میں ہم بہت سارے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ایک ہی ٹائم میں، ایک ہی مومنٹ میں ایک ہی کام ممکن ہے، تو کیوں نہ ہم وہ کام جان لیں جس کے لیے قدرت نے ہمیں پیدا کیا، اور وہی کام کرنا سٹارٹ کر دیں، اور جب سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں اپنا بیسٹ سے بیسٹ دیں۔ جب ہم اس میں ایکسیلنس کی طرف جائیں گے تو ہمیں کوئی بھی روک نہیں پائے گا، پھر دنیا ہمیں پکارے گی، پھر دنیا ہمیں بلائے گی، ہمیں دنیا کے پاس جا کے منتیں نہیں کرنی پڑے گی کہ ہمیں جاب دو، بلکہ دنیا جو ہے ہمارے پاس آئے گی۔ یہ دنیا، یہ پیسے، یہ دولت، یہ شہرت، جھوٹی شہرت کی نہیں بات کروں، ایکچولی جو شہرت ہے وہ قابلیت کی بیس پہ ملے گی۔ ہمیں لڑنا ہے، خود سے لڑنا ہے، کسی کے ساتھ لڑائی کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگوں سے لڑتے ہیں، پیسے کے لیے لڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جگہ کے لیے لڑتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کبھی خود سے نہیں لڑے، اپنے نفس کے ساتھ نہیں لڑے۔ اگر ہم خود کے ساتھ لڑے تو یقین کریں ہم وہ چیز اچیو کر لیں گے جس مقصد کے لیے قدرت نے ہمیں بنایا ہے، جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ ہیں، اور جو ہمیں قابل ترین اس دنیا میں بندہ بنا سکتی ہے، جس میں ہم قابل ترین بنیں گے۔ اور جب ہم قابل ترین بنیں گے تو تب ہی دنیا ہماری عزت کرے گی۔ ہم اس لیے پیچھے ہیں چونکہ ہم جگاڑ لگاتے ہیں، ہر ایک کام میں ہمارا جگاڑ، بزنس کرتے ہیں وہاں پہ ہم ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اپنا ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، یا تو ٹیچر کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، یا اپنے جو ہے والدین کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، یا ٹائم پاس کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، ہمارا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر کچھ پڑھنے جاتے بھی ہیں، ہم شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ٹو دا پوائنٹ رکھا جاتا ہے، وہاں پہ نمبروں کے لیے پڑھتے ہیں، نمبر اس لیے کہ ہمیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے گا، یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے گا تو وہاں پہ ڈگری میں اچھے نمبر کیوں لینے ہیں؟ چونکہ اچھی نوکری مل جائے گی۔ اس سے بڑی ہماری سوچ نہیں ہے، ہمیں سوچ کو بدلنا ہے، اس سوچ کو بدلنا ہے اور اپنے قابل ہونے کے لیے محنت کرنی ہے۔ ہم نے بھاگنا ہے، ہم نے فائٹ کرنی ہے، ہم نے لڑنا ہے، خود سے لڑنا ہے، اپنا آج کا دن پچھلے دن سے بہتر کرنا ہے۔ بس ہمیں اپنی سمت ڈیسائیڈ کرنی ہے، ڈائریکشن کو درست کرنا ہے اور اسی ڈائریکشن میں چلتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے اور چلتے رہنا ہے تاکہ ہم ایکسیلنس کو اچیو کریں۔ لیکن اگر ہماری ایفرٹس سکیٹرڈ ہوں گی، اگر ہم ایک مومنٹ میں مختلف کام کرنے کی کوشش کریں گے تو کبھی ہم قابل نہیں بن سکیں گے۔ محنت تو ہم کریں گے، ہارڈ ورک تو کریں گے، لیکن کبھی بھی ہم ایکسیلنس کو اچیو نہیں کر پائیں گے، کبھی بھی ایکسیلنٹ کام ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ تو اسی لیے ریپیٹ کرتا ہوں اسی جملے کو، فائٹ فار دا ایکسیلنس،
एक्सीलेंस। शीशे के सामने खड़े हों, अपनी आंखों में आंखें डालें और खुद से बोलें कि मुझे लड़ना है, मुझे खुद से लड़ना है, मुझे अपने नफ्स से लड़ना है और मुझे काबिल तरीन बंदा है, मुझे एक्सीलेंस अचीव करनी है। फाइट फॉर द एक्सीलेंस, फाइट फॉर द एक्सीलेंस, फाइट फॉर द एक्सीलेंस। और हमें आगे बढ़ना है और इस बढ़ने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी है, हमें अपने आइडियाज बदलने हैं, हमें खुद को बदलना है और खुद को बदलने के लिए हमें खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन क्रिएट करने हैं। अगर हमारे माइंड में, हमारे दिल में क्वेश्चन पैदा हो जाएंगे कि क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है और कैसे करना है, तो तब ही हम उसकी तरफ फोकस करेंगे और यूं हम काबिल बनेंगे। और जब काबिल बन जाएंगे तो दुनिया हमें जानेगी, हमें दुनिया को जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि इस सेशन के अंदर आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।